lay hambai norokno tai norokni channel nai tongnai hastini joto tiprasa lukurokno ani khaka hamtai hamjakma sibai tai ogararokno kholomung yapharo actually je jong tabu sugjorao Roman script no success ng yang mani karon gang kai Roman script no to jong politics khaitong abono ekmatro chini jeta success ng yani bothai Roman script no jodi je ausini manthai jong khlanya nango hnoi jodi je jong movement khaikya gang kai asuk jora nangnani kokya agio ang kaisa Sakha je 1988 ni simi 92 যে ত্রিপুরা সরকার টিউজিএস টাই যে কংগ্রেস সরকার আজ ওরানো আজ সাকসেস মানে সংনা কমানি তাই যে 1967 ni simi যে রোমান স্ক্রিপ্ট আবুকা সেকেন্ড দাবি ফার্স্ট দাবি কাঙ্কাই যেটা তামনাই অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল একে অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল 17 বছর এচিভ খাইকা 1967 ইসিমি আ দাবি নতুই 17 ইয়ার্স 1984 এচিভ খাইকা গাউনি বাগৈ এচিভ খাইমানি বাগৈ ত্রিপুরা সরক খুশি হই কংগ্রেস তাই ইউজে সরকার 88 ক্ষমতা ফাইকা আ ক্ষমতা যখন 5 বছর তংফুরনো আর রোমান স্ক্রিপ্ট जों সাকসেস খাইমান খামো এবং কাইসা পজিবিলিটি দংমানি তামনি হিমালয় আইন কেন্দ্র ব কংগ্রেস সরকার অরব কংগ্রেস সরকার আরন বিসঙ্গতাই ব কাহাম গাঙ্কা আজরাও যে চিফ মিনিস্টার দংনাই সুধীর মজুমদার খুব বড় কাহাম এবং আফরু রোমান স্ক্রিপ্ট নতই কোনো ইস্যু করেই যে আবন মহাকে তামনাই বইনি ভাষা বিদেশি ভাষা বিজি মানে তামনাই ফরেন স্ক্রিপ্ট আবহাই কোনো ইস্যু করে আজরাও আউন বাকি আজরাও যদি সে বিধানসভা পাস খাই আইন ছিনাमै যদি সে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট রহর কাঙ্কাই আফ্রুনো এচিদিল হাবনান দংমানি কিন্তু হাইবনা जों आबनो सिरियास के नालिया जों आबनो तै पलिटिक्स खाइका आउनि बागैनो जों दिनै सुजाराव सापर खाइमा दं आउन बागै आगामी दिनाव बाहायनो आ रोमान स्क्रिप्ट जों तामना आं जतनो याकुं याग्रमै कबकनाय जत नेता रखनो विशेष kai CPM ni नेता कांग्रेस ni नेता ताई दिनै ताबो रिजनल पार्टी IPFT ताई त्रिपुरा मथा including राजानो बां याकुं याग्रमै कोइनाय जों कुबुई के रोमान स्क्रिप्ट पेनो तामनाय सक्सेस खायै चिनि जता कामिंग जेनेरेशन नो एजुकेशन आ उरुनानि बागै बखाव जदि से वानसुगै जों मुभमेन्ट खाइखां खांखांखाय आनि बिश्वास जोंहाबो जरा कम्पिटिशनैनो जोंहाबो सक्सेस जोंनि माननाय आं नुखा मिया चिनि बरम गोनां आता अकरा रवीन्द्र देबबर्मा एजुकेशन EM बनि जेता रिएक्शन ताई नों जे संका MLA MDC जत सयरoi रोमान स्क्रिप्ट नो चालुमा खाइनाय नै चीफ मिनिस्टर नि थानियो कपि रमानि नै नों जेता संमानि ए आबो बेलाइके काहामको এবং আবো বেলাইকে পজিটিভ এবং আবো অবশ্যই মানে তাহনাই বখাবা সাগানি কক কিন্তু হাইফেনা আজাগাও সিস্টেমনি বিসঙ্গ যে চিফ মিনিস্টার বাই ডিসকাশন খা আবো সিস্টেমনি বিসঙ্গ আকক সালাই জানলিয়া কারণ তামনি হিমালয় আজাগাও সিস্টেম কাঙ্কাই আবো লামা কলগিয়া লামা বারবার আছে কাইসাং কাঙ্কাই ক্যাবিনেটও পাস খালাই त्रिपुरा नि जता त्रिपुरा सरक रोमान स्क्रिप्ट नायो बरनि ककरक डेभलपमेन्ट खालायनायनि बागै तामनाय बरक रोमान स्क्रिप्ट नायो ओंके आबो हायनाय आ रोमान स्क्रिप्ट नो जों कैबिनेट राज्य सरकार पास खायका हनै कायसा आ जागाव नटिफिकेशन बा आइन पास खालायै बा आइन हियाबना आइन हिंगाके विधानसभा जो थानाय ओंके जुदि जाबो हायके कायसा नटिफिकेशन खालायै त्रिपुरा बोर्ड नो चिठि सिगां कांके त्रिपुरा बोर्ड आबनो तामने 1 सेकेन्ड नि बिसिङैनो इमप्लिमेन्ट खालायनायनि बाध्य ओंके आ जागाव त्रिपुरा आबनो तै राजनैतिक से खालायना नांलिया पाइके फिनिश ताई आ कपिनो जदि से CBSE बोर्ड
bang yang ke ma ICC boot na copy rekhang kang kai tai abo tamnai Delhi ni CBSE boot parsu khajan kuno প্রশ্ন rekha ICC boot parsu khajan প্রশ্ন rekha কারণ রাজ্য সরকার ক্যাবিনেট পাস খালাই কাইসা তামনাই নোটিফিকেশন কারিকা ত্রিপুরানি ত্রিপুরা সারক তামনাই কক গরক ডেভেলপমেন্ট এবাগৈ বরংনি স্ক্রিপ্ট কাই রোমান স্ক্রিপ্ট সিনাই হনাই যদি সে সরকার আবহাকে ডিসিশন নাওই নোটিফিকেশন কাই আন নোটিফিকেশন যেটা কাগজ হয়তো গভর্নমেন্ট হতং রয়াতাং পত্রিকা তিন বিসিং তিপন চংমান কাই আং নং ফানা ত্রিপুরা বত তুনৈরি কাই ত্রিপুরা বোর্ড আবার 1 সেকেন্ড বিসিংনি ইমপ্লিমেন্ট খাইনি বাদ নাম্বার 2 आ कॉपीनो CBSE ICSE बा যত যে নং খুশি বুট যে তামনাই নং আ জায়গাও পড়িনাই যে বুট নি আন্ডারে নং পড়িনাই আ বুট না কপি রেখেন পাইকে ফিনিশ আ জায়গাটাই কোনো লামা কলম করে ল্যাংলি প্রসেস বকরেকে টাকাইসা এক ছিদল দানানি ব্যাপার নাম হয় তাবুক তো ত্রিপুরা মথানি 13 জন এমএলএ দङ তাই 33 জন এমএলএ দङ IPF তিনি মাসা 32 জন আঙ্কাঙ্কাই ও কাবনে বিজেপি নে ত্রিপুরা মথা বিজেপি তাই IPF দি অ্যালায়েন্স কাউন্ট বাগৈ 33/13 আঙ্কাঙ্কাই বছর 46 এমএলএ দङ 2/3 মেজরিটি কাউন্ট বাগৈ বিধানসভা যদি সে 2/3 মেজরিটি পাস খালাই ত্রিপুরানি ত্রিপুরা সারকনি কক গরক সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ কক গরক ডেভেলপমেন্ট খাইনি বাগৈ রোমান স্ক্রিপ্ট ন আ জায়গাও বিধানসভা আইন পাস খাই আইন ছিনাম কাই আ আইন ছিনামানি কপি ন যদি সে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট রহর কাই আবো এড ছিদিল অটোমেটিক্যালি 1 সেকেন্ড বিসিং হাবাই থাংছিনাই আ জায়গাতে কোন বাধা করেছে হেকে তাবুক যে লামা কলক কলক থুনুকমানি মানে তামবা নাইয়া তাবুক রম ছিদি বিজেপি যে বাক্সা নেতা পেটোয়া বা পদ্রে পট্টে যে সিয়াহাইও আননেসেসারি কমেন্টস খাইও মানে স্ক্রিপ্ট নতই তাবুক রম ছিদি ত্রিপুরাসান স্ক্রিপ্ট হাই স্ক্রিপ্ট তাবুক যে যুগনি দংখা AI যুগ ও জরা যদি সে কাতাল স্ক্রিপ্ট খাই কাঙ্কাই 100 বছরনি পরেছে তিনি নিমহাই সাননো মানানা এবং 100 বছর বসকাঙ্গ সং লাইরমানি পরেছে তিনি নিমহাই সাননো মানানা গেসং বজাगा थांनि सगैनायबा गान बागै आबो हाय रं जेता सामाने जेने माने तामनाय নিজস্ব স্ক্রিপ্ট হাই স্ক্রিপ্ট হনে যেটা সালাই মানে আবনো আর যতনি যে সাই দংনাই যেতে পার্টিনি নেতা ফনमै দংथं বা যেতে ব্যক্তি ফনमै दंथं বরং নাং ইয়াকরমি কইজাও নরা আবাইকে সাউই কন্ট্রোভার্সি তাক থাইদে অব কাইসানি ব্যক্তিগতভাবে ত্রিপুরাসা হিসাবে আং যুদ্ধরং যতনো আং রিকোয়েস্ট খাইমানি কারণ তামনি মালে जों ताबुक चिनि जेता ए पोजिशनो चिनि जेता कामिंग जेनेरेशनो डेभलपमेंट खायन थांगांगाय जों रोमान स्क्रिप्ट नांगौ गांगाय आवनि बागै चिनि कक महायनना नांनाय जों रोमान स्क्रिप्ट नांगौ जों सापोर्ट मा खालायनाय एबं सापोर्ट खालायनाय नांगौ एबं अबहायके खायनो जों माने तामनाय अहाव जों थाङै दंना नांनाय ताई अ हासाकाव बयबो बाक्सा जों बाहायनो कायसा दफानो सिनि जागै थांना नांनाय एबं आबहायके कुंकुसो खालाय बखरब हिसाबै जों थाङै दंना नांनाय एबं आ जे वान सुक मुंतैनो जतननो कक सानानै ताइ राजनैतिक खालायनानै बागै तिनिवा आनि किसिसा नरकनि चेनेलनि बिसिंतै आनि जेता खबमुं ताइ कयमुं ताइ बरकनो याकरमै तामनाय खुलुमो ताइ बरकनो आं कययाव सार नों टिप्रास दफान बागासो लं पेंडिंग सामुं खाइफायो टिप्रासना हामजांनाय टिप्रासनो फियगनानि बागै आसुगनि सेक्रिफाइस खाइफायमानि थांनाय किसे साल सिगां बसुंनुखा बिश्रामगंजनि जे जागा एडीसी नि हानो जेनारेल स्लामथानो निनि अबदान अनेक कटरमा ताइनि सामुंनि एक्टिविटी अनेक काहाम ओंखाय नोंखा और जे रोमान स्क्रिप्ट पेंडिंग अंग तंगमानि एत बस रंगि तंगमानि अबन बागै नों थिनांगो अ रोमान स्क्रिप्ट नो मान रिनान बागै नों गदालनाय दा सबा खायनि दा बा बमाय खालायखा मानाय नों अ सामुंग अंखनाय दा तामा वान्स आनि बैकग्राउंड ताइ आं जे ताबुसुक जरा बासाय तंगमानि आ आइडियोलॉजी अंखा 1968 जे छात्र संगठन आसायखा
tamnai TSF hanai ajorani bumung kangka Tribal Student Federation abono change khai 2020 obhai rokonon kana a tribal ni jagao toipra seyoi toipra Student Federation tau jeta organization abongka 1968 o asaiman TUJS ka asayo ancholik dol kangka kai 1967 o ek bosone pore no a TSF asayo Tribal Student Federation aboni bumung change khai tabuk toipra Student Federation gan bagai ang je thangai tongmani ani je aspiration ang je dofana hamjakna rongmani bang je tau kok sai tongmani abo bibak no ATSF ni spirit gan bagai a je roman script abo kaisa ani boima gan bagai nichoi tangai tongyang ebong ani jeta sabmani wo gang boi moji khlaiteng moji khlaya nang khang kai Indian constitution ni jeta framework ni bisingino within tamnai 1 to 1 year ba 2 years ni bisingo abono tamnai bisas khai tipra sarokno roman script salu khlai sidei a Indian constitution framework ni bisingti mano abo ang already one sugui goton kha tai abo tamnai abo khlainai abo haibo one sugui ton kha kintu haibona teneni mo hai salong ka ao jodi se tamnai roman script no ruoi jodi se India bainai ja India dong songnai jatang kangka ngabu cinta khlainai nai kintu Tripurao jodi se roman script no chalu khlai kang kai India government ni Indian সংবিধান ni kun khoti da tang au sa ni tini question nai nge jodi se abo hai khoti kori kang kai ang democracy system o nang kang tau ready tong hai ang hunger strike khlai a roman script ni jata dabino tuyei mane tamnai ang movement khayani ang tini ready tong ang bagai ang joto lokorong no konai norok bising tei khlai takurok ready tong ni nang kang kai sang tamnai democracy system o sang hunger strike tong nai niyang ka ba sitting demonstration pula tongoi abuni pore sang hunger strike tong nai chini man thaino ba chini right no nana ni bagai democracy system o chang non violence o sang movement khlainai norok joto ready tong ni angbon lama nongkhornai ebong jekono somoy okhona sang salai lama nongkhoroi boini khoti khlaya sang movement khaya thangkhane sang kono violence khaya hase sine right ni bagai sang makhane karanta nele nene hunger strike tongnani abo constitution ano allow khlayo sitting demonstration khajane ani tamna constitution ano allow khlayo ebong aje peacefully movement ni bisingte khlayo au sine dabino sang manani bagai sang movement makhane ebong ajaga sang ma thangnai aboni bagai jang ready ma tongnai karon tanghini nang je Sakha 47 years sangkha 69 no kokrok chalu khlayo second language is 1969 no kintu aje kokrok chalu khlaine ro borok gang kai yathe botan sujak yak botan jak abo haike khai kokrok no borok abo haike chalu khlai klangkha kintu kokrok chalu khlai klangkha ne simiti brasorong bokrok dairkha kintu ak borok bahike bobutike development nai abono kangka scientifically borok ajorano cinta bapna khlai abo kokrok no rekha humpana kokrok eju mane samu sugya ja ba kokrok bone ya hangyan kri ja botori logi be ja abo hai plan khlai a kokrok no borok chalu khlai klangkha abo sini political leader of saimia ba borok abono wan chukna ringya bisas kai usawang ang chini jiten chani statement nuka saimia abo boida kono snamoi da rekha tobe boa jaga sawo जों सरकार तंखरो रोमान स्क्रिप्ट नो सिरेका ताई माने तामनाय रोमान स्क्रिप्ट बाय सिनाय छिदों ताई बांग्ला बाय सिनाय छिदों जे हमदाखै बआबो हायने जे खायजा सामान चंगाबो सरकारा बाय चालु खलाके हमने आबुं हांगांगाय आं बनो कमेन्ट सो सरकार सार नों तातालता सादि हने कारण निनि बा सिबिएम सरकार कोनो समयबो रोमान स्क्रिप्ट नो तुयै एकबार फने जों सापोर्ट खलाया कोनैबो साया এবং চালু খাইও বা সৈদি হইব সায়া ক তাবক পুচক পর্যন্ত হইছে তিনি যে অকক সামনে আবো একদম 100 ডিভিশন 100 টোটাল এবং যে তাবক সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি চালু মানে কাকা আবো কাইসা অটোনমাস বডি যে আ জাগাও কাঙ্কাই তামনে গভর্নমেন্ট ইন্টারফেয়ার খাইমে আউন বাগে আজ ওরানি ভাইস চ্যান্সেলর
অরুণোদয় সাহা বরং গোনাं অরুণোদয় সাহা বনি চিন্তা ভাবনা ও চিন্তা খালাই আব্রো সাইক্लांखा जे बनि इउनिभार्सिटी ও কক বরকন তুই যে রোমান হামজাকনাই রোমান নংতং তাই বাংলা হামজাকনাই বাংলা বাই সৈতং হनै বাজরা সাইক্लांखा আবনো তাবুক ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি ও চলিতংখা কিন্তু খিয়াবা সালচাং নিনি মনফর্ড নিউ স্টুডেন্ট ইয়াকলি নিউ স্টুডেন্ट রকন তুই আরো নি খরচ কক বরক টিচার আনার ফাইকা বরক নতলাঙি লগে লগে নাং থাঙ্কা চিনি বুকু খমতয়া আপ্রো আজাগো মানে ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি নি কক বরক ডিপার্টমেন্ট ইনচার্জ বড় থাঙै সঙ্গैका তাবুক যে ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি ও যে কক বরক যে রোমান স্ক্রিপ্ট বা যে আবো হাইকে যে তামনাই বাংলা হামজাকনাই বাংলা বাই সৈতং রোমান হামজাকনাই রোমান বাই সৈতং হनै যে চালু খাইমানে আবো কোনো একটা রেকর্ড দাতাম হनै কিন্তু ফিয়াবা আপনি কোনো রেকর্ড করে আপ্রো হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট চিনি বুকু খুমতায়া নাंखाना বনো সাও আং বনি কোয়ার্টার থাङै বন তংमा জায়গা থাङै আপ্রো বনো সঙ্গैका আবো হাই কোনো রেকর্ড করে নি ছাও তামুং কাঙ্কাই বারবেলি বা চ্যান্সেলর সাকা কাঙ্কাই আবো হাইকে খাইন চলি তংখানে একে এই হলো মানে আবো ত্রিপুরা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি নেই যেটা বা যে ইউনিভার্সিটি লেভেল যেতাবুক যেটা রোমান তাই বাংলা চলিমানি আবনি ইতিহাস গাवनि बागै फाइदि ताफो बुखुरो जे तामनाय जों अबनतयै जों अबहायके खायनो जों काराके मारम लायनाय बा चिनि मानथायनि बागै जों बोखावायसे मुभमेन्ट खायनो नांनाय तामनाय जों चिनि पलिटिक्स नि बागै चिनि पोस्ट नि बागै बा चिनि तामनाय पावर नि बागै जों जदिसे आइ इशुनो इउज खायगांगांगांगांगाय हायकेले चिनि दफाराव दंसंनाय आउन बागै जतन थानानै खबर दा कायसा जेता नों सोंमानि बिस्रांगन्जनि मुभमेन्ट एक्चुअली बिस्रांगन्जनि मुभमेन्ट आबो तो तामनाय जेता जों आगे तो सिया बरम गोनां एमएलए साहेब चिनि सुबोध देबबर्मा बरम गोनां चिनि एमडीसी उमा शंकर देबबर्मा ताई आयांनि जे लिडार ताई जों बिस्रांगन्ज एरिया सिविल सोसाइटी निङै दङ ताई जे बिस्रांगन्ज सिक्ला हांख्राय बदल निङै दङ अबो हाइके खाइसों कक सालायमानि परे जों एसडीएम नो साका इमिडिएटली नों आ मेप नो जोंनो रेडी आबुनि परे हांगांकाय एडीसी एरिया खदा खबजा गया आबो जरि जे खबजायै दं हांगांकाय जों प्रब्लेमनाय तामुं हांगांकाय बर फाइनल मेप रि हांगांकाय जों बाइके साइमाने बा बबो एरिया हांगा जों जखन साव आब्रं हांगा बर मा नाइदा नगर पञ्चायत इनक्लुड करा হইছে না তো নাই সানাই যেমন एग्जांपल पहले साका डीएम ऑफिस आबो इनक्लूड खाजा इनके जों जखन नो ऑब्जेक्शन पे जते एडिशन ना हमन आबो रखा आबो परे डीएम नि जे साका जे तामनाय आबो एडिसी खबजा गयानाय जे डीएम एसपी ऑफिस आरो जे जत ऑफिस न माने एकठाय आबो नगर पंचायत खबजा गयानाय डीएम निजिन मा साका आबो परे मिया हायना हाय डीसीएम मा साउका बिस्रामगंज जेता थाना पीएस आबो बाहायनो মানে আবো তৈসাকমা কামি খবজাগো এবং আবো এডিসি গাউনি পরে ডিসিএম বনিজিন মা সাউকা থানা আবো খবজা গিয়া আবো মানে তামনাই নগর পঞ্চায়েত বিশন খবজা গিয়া নি মা সাউকা গাঙ্গা তাঙै থানানি বুং मा खायसा नि जों जखन सोंब्रु गांगाय बसाव जे आबो ল্যান্ডমার্ক सरो हनै गा तावके ল্যান্ডমার্ক हनै सिमि बर काति दङ फाइनल मैप जोंना फनो पाइया गान बगा फाइनल मैप मामानि परेनो जों बरकनो डकुमेन्ट होय जों आबो खाखायो आजागो जों सक्सेस जोंनाय कारण ता निले जों ताबो आइन छिओ जों रोल छिओ कन्स्टिट्यूशन नि जेता सिस्टेम बाबो हाके बाबो देके निजिने राइट न ना ना आबो जों छिओ आउनि बागैनो आबो ताबो पजिटिभ दन दङ तामो गांगाय आजागो जरिसे इलिगेल एटाक इशू जरिसे आबो हाके खायगांगाय आबो तो जों जतो नुनुकनाय आउन बागै इलिगेल कोनो समय चलिया कन्स्टिट्यूशन नि फाटारो बा सिस्टेम कोन समय चलिया आउन बागै मिया जी आरोनि जेता प्रधान कसान तंगनाय बा बरक बनबो साका कारण ताम हिल बरक तो सराय रक नरक सिया जे तामनाय सिमना बबो हायके खाय गाउन बागै जे सिमना तंगो आबो तैसे मांगनाय एबं आबो नंथों आजागानि निबो खति तांथों बनिबो खति तांथों जतनि नो खति तांथों आबो हायनि कक सालायके एबं आबो ताबो पजिटिभ एबं आगुगै दङ एबं सारा त्रिपुरावनो आबाके जे जागा नाय दंमाने बा जागा नाजागै दंमाने आ ककनो
जों सिना नांनाय एवं आबो हाइके खाई जों ताबो तरक माने ताबनाय चिनि जेता जानि जागानि सिमनानो जों ठिकाना राखना नांनाय केता कैसा जागाव माने ताबनाय आ जागाव वानसुक जागनाय दङ एवं ता कैसा बरकनो आं अकम सुका नाइदे नरक तो टीसीएस ऑफिसर आवनि बागै 1975 LRX जेता विधानसभा पास खालाय आइन सिनाम जाखा तिब्रासानि सेफगार्ड नि बागै एवं आबनो नरक साइदामान एवं आबनो किसा परिनाय दिनि साका अंका ताबो जम छिदे जे एडिसिनि जागा आबनो तुइबो नरक किसा चर्चा खालायनाय दिनि साका आं साका जे नॉर्थ ईस्ट नेबिसंग आसामो 3टा मेघालय 3टा मिजोरामो 3टा कन्स्टिट्यूशन आगिनो प्रोविजन दङ आगिनि जे चीफ मिनिस्टर बो आ जागाव आबनो जारा चिकन दफानि बागै बो आबनो रैगलांखा बस नामै गलांखा हाइसे फियाबा चिनि त्रिपुरा ताफ्रो आसाम नि आन्दार करैबा आबनो त्रिपुरा माने तामने ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल प्रोविजन करे किंतु हाइबना आइन संशोधन खालाय 1984 तामनाय 3 आगस्ट तामनाय आइन छिनामजाका राज्य सभा बिल पासंखा 19 आगस्ट अंका समत लोकसभा अंखाना अब हाइका आइन छिनामजाका आइन छिनामै अब कैसा सोसाइटी तो राज्य माने सोसाइटी तो राज्य या सोसाइटी तो जिला परिषद ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल स्नामजाका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाबका ताई अब मैप स्नामजाका गाउन बागै जे एडिसिनि जागानो ताखुरो जारा नाय दं नाय रक नर किसे खेल खायदा जे एडिसिनि जागानो जदिसे आ जागाओ एक कुनि फना जदिसे लांनानि कांकाय आ जागानो जदिसे तुइ फायनानि कांकाय आबो हायना हाय लोकसभा राज्यसभा पास खालाय कांकाय एडिसिनि आ मैप नि जागानो तलांनि माया आबो कांकाय ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि जता लैंड राइट ताई लैंड रिफॉर्म नि जता रूल्स आ पक्सा कारण तामि निमला आ मैप खालायजों मानिबो लोकसभा राज्यसभा पास खालाय आइन छिनामै आउन बागै आ मैप नो हुनानि बा आ मैप नि जागानो कमिनानि कांकाय लोकसभा राज्यसभा पास खायमानि परेसे आ जागानो नाहारिबो मोननाय ताई आ जागानो तामनाय आबो बादा नानानि कुनु स्कोप फराय अबनो जोंमा बुसिनाय गाउन बागै बरक जे ताबुक नामे बे नामे जे आबो हायनो मैप उबुरजाब रुखलाय दङ आबो ऑफिशियली निया जदि चाबा हायके उबुरजाब रुखलाय दंनाय आबो हायके उबुरजाब रुखलायनाय बरकनि जता माजरा कतर दं जदिसे आबनो तो जों चैलेंज खालाय कांकाय उ जे उबुरजाब रुखलायनाय बनि लाइफआव बनि चाकरी तो थांनाय न बजेसो आईएएस ऑफिसर फनङै दंथों बनि चाकरी तो थांनाय न किंतु हायबोना आबनि जुरिमाना बजालो मा खतम ताबरम से एग्जांपल कायसा नुका 2019 कायसा नोटिफिकेशन रुबो नां नुका आजराचिनि बरम गनां का ताको ओकरा दाबल इन देबरमा बो सिउ तंमानि बो कायसा नोटिफिकेशन कारिका बनाव खूब सालिया है जदि से 1975 ने LRX बनाबनो एलाउ खालाया 1975 ने जता LRX ने विरुद्धे जे चिनि ताको ओकरा बलिन देबरमा बो आज नोटिफिकेशन क्ले एडिशन हानो खागेदि रखा बा बोआबा के एडिशन तेके आबा के कैसा एस अथॉरिटी हिसाबो जे बोआबा के खाई गेजेट नोटिफिकेशन खाइया बा रखा आबो बनि पावर करे आबोनि बागै आ जागा आइन नतंग का बोआ जागाओ दंदनी हाइसे बोआ जागाओ माने पनिशमेंट मानानि जुग्य एवं आबो हाइके मया हाइसे आबो हाइके खलाय आबो हाइके गोबां नामे बे नामे बुसियावै जों आबो हाइके खाई खलायलाय दंलाय रलाय दंलाय किंतु आबो बिबांना अनअफिशियल आवने बागै अफिशियली चैलेंज खालाय कांकाय आबो बिबांना चाकरी थांनाय ताइ जेल मा खातोना अबंका जता आइन देखो गाउन बागै जों जतन सतर्कमा दंनाय केवनि विरोधी कोनो जाति गोष्ठीनि विरोधी कोनो जाति गोष्ठीनो हिंसा खालायनाय कोनो जाति गोष्ठीनो जों हामिया खालायनाय जों ताबो माने तामने बरक हिसाबै चिन्ता भाबना मा दंनाय एवं बरक हिसाबै चिन्ता भाबना तैनो जों तामनाय चिनि थांनाय दंनाय न जों मा वान चकनाय
Aun bagai kebno naislai kebno jolioi kebno bui walai suklai khlai जों tabo sini manthani bagai आन्दोलन बा संगठन खालामनाया जों संगठन बा आन्दोलन मा खानाय sini right no tui kuboi no tui Indian constitution ni framework ni bising obono ani tini narang ni bising tui taini mane ani pabongmong hasteni joto ani tibrasa lokorokno ampai khulombai